Present. Okay, so today is Unit 2 lecture 2, right? And we're still on network infrastructure for e-commerce. Yeah, so that's that. So before we start, last time the question there pure play e-commerce for me. So first of all, thank you very much for that question. And since this particular concept was not in our textbook, I didn't even look into it that time, And this is also something new that I had come across. But then Wikipedia page this is mentioned रहेछ. So okay. So pure play, first one pure play business भनेको के हो भनेर बुझौँ हैन, and then we'll understand what pure play e-commerce is. यो फोटोलाई अलिकति धेरै जुम गरेको भएर पिक्सेलेट भएछ है, छ्या कस्तो देखेको. बट यहाँनिर द फोकस इज अन फोकस हैन. सो प्योर प्ले कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको कम्पनी हो जसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर चिजमा मात्रै फोकस गर्छ क्या. सो देयर आर कम्पनीज द्याट वर्क अन डिफरेन्ट हुन्छ नि, जस्ट लाइक इफ यु से एडिडास हैन. सो एडिडासले के मात्रै गर्छ राइट, एज इन इभन जुत्ताकै केसमा पनि दे अल्सो डिजाइन, दे अल्सो सेल हैन. And then even अब त टेकमा पनि काम गरेर होला सायद हैन. सो नाइकीको वी सॉ a lot of examples last time कि जहाँनिर चाहिँ they are working on certain kind of technologyहरू हुन्छ नि, ट्र्याक your जुत्ताको uses and all that stuff हैन. So उनीहरू चाहिँ they are more like they're not pure play खालको अलि भएन क्या in a way, right? So it's not that कि pure play भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ सर्टिफिकेसन दिइरहेको चाहिँ छैन हैन. So this is just kind of classification in order to understand stuff. So अनि बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ pure play भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ they're only interested in एउटा particular sector क्या, like say NVIDIA हैन. So NVIDIA ले चाहिँ graphics card मात्रै बनाउँछन् हैन. But then when you say Samsung ले चाहिँ they make a lot of things, and in fact Cold Fusion भन्ने एउटा च्यानल छ, and then if you go and see that Samsung ले ट्याङ्क पनि बनाउँदै छ, military ट्याङ्कहरु पनि बनाउँदै रहेछ हैन. So Samsung is not a pure play company, right? So that's that, हैन. But then if you say like Intel, so Intel they say they work only on processors भने they would be a pure play company. So त्यो सेन्समा if you want to understand it further, ओहो मेरो आजको एनिमेसन यस्तो रहेछ, I'll just fix this, right? This is so disturbing. So you go to transition and then you say instead of sliding from left, sliding from right, and then apply to both sides. Done, I guess. Brilliant. Okay. So what I'm talking about is this is called integration. Right? So this is vertical integration. This is I'll show you something. I figured this out. This you can be a button on it, and if I click on this, I'll get a laser pointer. All right. So vertical integration and horizontal integration, and then horizontal integration is like if you're expanding your company, you work on products that are like horizontal, as in let's say Coca-Cola for example. So Coca-Cola ले चाहिँ किनले भन्ने पानी बनाउँछ हैन. So किनले भन्ने पानी चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि उसको चाहिँ इट्स अ बाइ प्रडक्ट के, उसले कोक बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन पानी निस्किन्छ त्यसलाई पनि प्याकेजिङ गर्दै के. अब द्याट वुड बी होराइजन्टल इन्टिग्रेसन हैन. एन्ड देन भर्टिकल इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ अब इट्स मोर लाइक अरू सेक्टर्सहरू जुन चाहिँ आर रिलेटेड बट देन आर क्वाइट डिफरेन्ट क्या. जस्तो कि कोकाकोलाकै एक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ लेट्स से उसले चाहिँ स्टार्टेड फार्मिङ के हैन. सो आफैले चाहिँ उखुहरू रोपेर चिनी बनाउन थाल्यो भने एन्ड देन द्याट वुड बी लाइक vertical integration. So आफ्नो supply chain मा आफ्नो raw materials आफै सोर्स गर्न थाले भने त्यो vertical भयो. And then त्यही सिचुएसन मा निस्किने कुराहरू जस्तै कोकको केसमा हामीले पानी भन्यो हैन. सो त्यो पानी एज अ बाइ प्रडक्ट निस्किँदाखेरि चाहिँ उसले त्यसलाई पनि बटल गरिदियो भने द्याट वुड बी कस्तो दामी देखिन्छ यो लेजर पोइन्टर, द्याट वुड बी होराइजन्टल इन्टिग्रेसन हैन. सो प्योर प्ले कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने दे ओन्ली वर्क इन लाइक वान पर्टिकुलर निश के. सो ओन्ली त्यो जस्तो कि कोकको केसमा इफ दे ह्याड ओन्ली प्रोड्युस्ड कार्बोनेटेड बेभरेजेस हैन, सबै कुरा बाहिरबाट लिएर आउने एन्ड देन ओन्ली प्रोड्युस कार्बोनेटेड बेभरेजेस एउटा पर्टिकुलर निशमा मात्रै काम गर्यो भने दे वुड बी प्योर प्ले कम्पनी हैन. बट देन द्याट वुड अल्सो इन्क्लुड त्यो जस्तो कोकले चाहिँ फ्यान्टा स्प्राइट बनायो भन्दैमा इट्स नट द्याट कि उनीहरू चाहिँ प्योर प्ले होइन भन्ने हुँदैन, सिन्स द्याट इज अल्सो जस्ट कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्स हैन. बट वाट इफ they started like producing the सिसाको बटल पनि आफै and then त्यो फार्मिङ पनि आफै गर्न थाले and then whatever के. So vertical integration or horizontal integration गर्न थालेपछि it would not be a pure play company anymore. So now coming to pure play e-commerce. So e-commerce लाई पनि generally pure play भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ क्या, since उनीहरूले चाहिँ that particular niche as in e-commerce मात्रै रन गरिरहेछ. So they don't have a physical store हैन. भने जस्तो हामीले अस्ति प्योर एन्ड पार्सियल e-commerce को कुरा गर्यौं राइट. So partial मा चाहिँ they would have certain
offline uses, just like e-commerce would be a pure Netflix would be a pure e-commerce, they have products when digital, but then rest of the e-commerce would be like a partial, but e-commerce like say pure play भन्नको लागि चाहिँ they have only online matrai retailers छ भने, if they don't have a store like let's say Darazko आफ्नो store छैन नि त for the time being, right? So they are kind of like a pure play e-commerce, but if they started opening up stores like हामीले अस्ति नै चाहिँ brick click and mortar, right? So click and mortar भन्ने चाहिँ Amazon को स्टोरहरु हामीले हेर्यो हैन, and then eBay ले पनि 2011 तिर त्यस्तो खालको स्टोरहरु चाहिँ एक दुईवटा कन्सेप्ट स्टोरहरु खोलेको रहेछ. सो त्यो सेन्समा चाहिँ उनीहरु they are no longer pure play e-commerce भन्ने भयो के कुरा. So thank you very much for that question once again, हैन. And तपाईहरु पनि like to go out look for things, हैन. This is and be curious, हैन, and then ask questions since धेरै कुरा मिस हुन सक्छ के हामीहरु like पढ्दाखेरि. So if you find out नयाँ कुराहरु then come and share with the class, हैन. हामी सबैजना एउटै टिम हो. Alright, go CACS4 है त. हजुर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ तपाई? इनबाउन्ड लिंक्स भने कस्तो हुन्छ? फेरि भन्नु त. इनबाउन्ड लिंक ए इनबाउन्ड भनेको यस्तो हो. इट्स लाइक आउटबाउन्ड भनेको चाहिँ बाहिर जाने भयो हैन. लाइक इफ यु आर टकिङ अबाउट योर वेबसाइट, हैन, like let's say this website, share this tab instead. Alright, so yahaniri if you click on this particular link ni, yo chai if you see मैले आफ्नो हातले देखेर चाहिँ अब मैले माउस हटाएर जान्छ है, यहाँ तल कर्नरमा तपाईले यसको लिंक देख्नुहुन्छ नि हैन, http wikipedia/ यो this is an outbound link. So outbound भनेको चाहिँ यो Google बाट हामी बाहिर गयो to this Wikipedia page after clicking on that particular link, हैन. I'll show you one new trick, right? So if you want to share this particular paragraph with someone, you can like copy link to highlight. Okay? So you copy link to highlight गरेपछि if somebody goes to that particular link, then उसले चाहिँ highlight गरेको भेटाउँछ के. Alright, but then inbound link भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब त्यो विकिपेडियाको लागि चाहिँ that's an inbound link के. Google को लागि for this particular page this is an outbound link, हैन, भनेको आफ्नो वेबसाइटबाट बाहिर गयो. But then विकिपेडिया को लागि चाहिँ त्यो लिंक चाहिँ इनबाउन्ड भयो सिन्स त्यो पर्टिकुलर पेजबाट यहाँ आयो के. सो इनबाउन्ड भनेको इट्स लाइक अ डोर बोथ केसमा डोर भयो, एउटा चाहिँ अब बाहिर जाने भयो, एउटा चाहिँ भित्र आउने भयो. सो तपाईको साइटमा कतै बाहिरबाट लिंकहरु आइराछ भने that would be inbound. Like if somebody shares your article on Facebook and then that particular case मा चाहिँ that would be an inbound link for your site since Facebook बाट चाहिँ तपाईको साइटमा आयो. So it is kind of desired, I know, when it comes to SEO. तपाईले चाहिँ it would be nice to have inbound links to your site since त्यसले चाहिँ also increases तपाईको साइटको authority and even trust हरु पनि त्यसले चाहिँ देखाउँछ, right? Since many people are coming to your website, many sites are linking to your site, and then also certain high domain ranking भएको sites हरु के, let's say like government website ले चाहिँ तपाईलाई inbound link दियो भने, and that would increase your site's reputation के, since यो चाहिँ trustworthy sites रहेछ भन्ने कुरा भन्छ हैन. So inbound भनेको चाहिँ like it's coming inside आफ्नोतिर आउनेलाई चाहिँ inbound link भन्यो. अब त्यसलाई backlink पनि भन्छ हैन धेरैले, and so it's basically a link that directs to your website, हैन. Okay, shall I move on to internet as a net? कस्तो दामी आयो. Okay, तर अलिकति जिटरी छ रे, they are working on it, हैन. As you can see यहाँनिर अलिकति it's not that very fine, but it is quite interesting to move it around. So we are still अलिकति हामीले यो हेर्न बाँकी थियो हैन, internet as a network infrastructure को. I just want to point out a few things. त्यति धेरै चीज त छैन यहाँनिर, since you guys must have already watched that video also. यहाँनिर it was about how the internet works. So yes, यो एकचोटि हेर्नु ल, यो this is very interesting, as in it shows how the internet has grown over time, हैन, since 1997, and these all are the different networks that are connected to the internet. So basically internet भनेको is a network of networks, right? So सबजनाले सब कुरालाई कनेक्ट गर्न थाल्यो, and then त्यो सब कुरालाई कनेक्ट गरेर फेरि कनेक्ट गर्यो हैन, and then we have this huge web that is across the world, हैन. So have a look at this, हैन. The internet protocol is woven into the fabric of everything we do. If we change this protocol, then we could change society. Every business, no matter how large,
large, no matter how small, will be on the internet in the year 2000. This thing didn't build itself. Millions of people across every culture have been plugging things in, running cables across oceans, installing servers, building data centers, all to make this work. The web is incredibly exciting because it is the fulfillment of a lot of our dreams. I think that the web is going to be profound in what it does to our society. The internet is the largest engineering project the Earth has ever seen, and we're just getting started. So you can learn more about this project यहाँ गएर हैन Opte project भन्ने छ and it looks quite interesting, your particular visualization. Alright. Okay. The internet. That always happens. So internet as an infrastructure for e-commerce चाहिँ कस्तो हो भने हामीहरूले चाहिँ, since we already talked about this earlier also हैन, it is a network of networks, right? Internet भनेको चाहिँ, and then your particular image, if you remember from last time, this has already been used earlier also. त्यहाँनिर चाहिँ e-commerce businessहरूले चाहिँ कसरी युज गर्छ इन्टरनेट भन्दाखेरि चाहिँ we also have an intranet हैन, जहाँनिर चाहिँ within the organization पनि it could be like inventory management अनि team communicationsहरू पनि हैन को लागि युज हुन्छ within the organization, the infrastructure itself. And त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ between the suppliers and जसले साइन इन गरेको छ हाम्रो पर्टिकुलर वेबसाइटमा or सर्भिसमा, राइट? सो त्यो केसमा एक्स्ट्रा नेट पनि हुने भयो. And then finally the internet is इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन्छ जहाँनिर चाहिँ people that have not even signed into our website उनीहरूले पनि चाहिँ एक्सेस गर्ने, उनीहरूले पनि हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू हेर्ने ओर्ने त्यस्तो काम हुने भयो हैन. So this is the basic infrastructure, and then rest of the things that we already have discussed about in our earlier classes, right? So that's the basic. So internet koi infrastructure use गर्ने e-commerce ले, and then as you have already seen त्यहाँनिर चाहिँ the history of the internet and this पछाडि how things developed पनि connected छ हैन. And then in fact internet को growth मा e-commerce connected छ, and then e-commerce को growth मा internet पनि connected छ, right? Since if it was not making money हैन, if it was not like fruitful for everyone, it would not have gone to this stage that it is in now, right? सबजनालाई फाइदा भएको भएर नै it is existing हैन, and it is growing and it is awesome हैन. अनि त्यस पछाडि we are going to contribute. तपाईहरु पनि after you like graduate and even right now तपाईहरु यो पनि contribute गरिरहनु भएको छ to the growth of the internet हैन, and then it is going to grow even more in the coming days, right? So that's that. And then above like we talked about earlier, there are different organizations that implement standards, since it is like network भएको हुनाले different communities, different spheres or different kinds of rules or हुन सक्छ. But then when we are talking about a global community, then we have to have like some standards, right? नत्र त अब जस्तो मेरो डिभाइसले अर्को डिभाइससँग कसरी कम्युनिकेट गरोस् हैन, and then there are multiple vendors अनि different companiesहरूले निकाल्छ डिभाइसहरू. So there has to be some standards, and त्यसको लागि चाहिँ वर्ल्ड वाइड कन्सोर्टियमहरू, वर्ल्ड वाइड फोरम्सहरू छ जसले चाहिँ they decide कि अब के गर्ने त, and then कसरी अगाडि बढ्ने हैन, what are the things that we need to do. So this particular image is quite informational हैन. यहाँनिर धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरूको बारेमा छ, W3C, and then म त राम्ररी देखिरहेको छैन, so I will just share this with you हैन, and तपाईहरु जुम गरेर look into this, and then these are different organizationsहरू that decide हामीहरुको चाहिँ के हुन्छ भनेर. So basically it is a democratic kind of thing हैन, जहाँनिर चाहिँ हामीहरु चाहिँ we come to a conclusion, we come to an agreement हैन, कि कसरी गर्न सकिन्छ, and then कसरी चाहिँ सबैलाई फाइदा हुन्छ, right? So open debate हुन्छ, and then त्यसरी चाहिँ decide हुन्छ the policies and standards, and then त्यसरी नै operations-हरु हुन्छ. So even जस्तो हाम्रो NTC-हरु पनि they are a part of a group of companies-हरु हैन, जहाँनिर चाहिँ they decide कि कसरी चाहिँ अब हामीहरुको देशमा अब जस्तो कुन स्ट्यान्डर्ड युज भइरहेछ, right? So maybe we are a bit lagging behind in some technologies. So त्यो सेन्समा चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ हैन, त्यस्तो चीजहरु चाहिँ डिस्कसन्सबाट they come up to that. And then even गभर्नमेन्टहरु पनि इन्भल्भ हुन्छ in this हैन. And one of the key factors that decides is also the government हैन, since उनीहरुले नै रुल्सहरु बनाउँछ, and then different international rules-हरु अनुसार नै यो चीजहरु चाहिँ गभर्न हुने भयो. And then yeah, so यो इमेज चाहिँ you will have to look into it, and then we can further discuss है त.
So I'll share that. Now, before that, this is a concept, net neutrality. So it was a very big issue back in 2014. Rise and this is quite an important issue. And then Amirko this kind of made a little bit Allah at one point. Some companies decided that certain things are free. Like even in case of Ansel, they had also partnered with Facebook.com and even zero.facebook.com or even Wikipedia free right at one point. So although while that is kind of noble, there is analyze but then it is not recommended in some sense. And so let's understand what net neutrality is. Does this bother you? What if you had to pay to make it go away? We often assume that all the information on the internet is equally accessible. It's not quite as simple as that, but this ideal is the basis of net neutrality. It's an issue that's been on the agenda in the US for years, but it actually affects people all over the world. Here's the problem. Without net neutrality, your internet service provider, or ISP, such as BT or Comcast, could influence what you see and how quickly you see it. In order for you to watch YouTube, browse Facebook, or read the news, you need an ISP to connect you to that content. Net neutrality demands that ISPs should treat all web traffic the same. Let's think about that in terms of real traffic. The ISPs are like the road between Tech City, where companies like Amazon and Google are based, and Consumerville, where you live. These companies have to send information along the road, which is owned by the ISP. Currently, vehicles from Google and vehicles from a small company travel on the same road at the same speed. The ISP cannot favor one over the other, so the Google van cannot overtake its competitor's little car. But imagine the road is converted into a highway with a fast and slow lane. To access the fast lane, companies have to pay the ISP more money. This favors big companies who can afford to pay. Some companies might even be denied access to the road altogether. It would be the ISP's choice. Without net neutrality, the ISP highway has stopped treating all traffic the same. What does this mean for you? Well, without net neutrality, you might find some services slow down unless your favorite sites pay the ISPs. This has happened before. In 2014, before net neutrality regulations were enshrined in law in the US, Comcast customers noticed Netflix streaming speeds plummeting. It wasn't until Netflix agreed to pay Comcast more money that streaming speeds shot up again. It could also lead to higher prices for you. ISPs could charge premium prices for people who want to watch a video or listen to music at peak times. And if companies are forced to pay for the fast lane, the price increase might be pushed back onto the consumer. That means you could end up paying more to browse your favorite sites. You might even notice a decrease in the quality of content. While larger companies can afford to pay up for better service delivery, smaller companies may not be able to keep up. Less competition means less pressure to improve products and services. And if smaller companies fold, the consumer will have less choice. ISPs could choose to slow down content of any kind. Let's take the business of streaming video. If Netflix makes an arrangement with an ISP, the ISP could block Netflix's competitors from reaching customers. Many ISPs have started their own streaming services. They could favor their own content and block competitors out completely. And it's not just about business. They could also censor content that they disagree with. ISPs argue that if there was less regulation and they were able to charge a premium for faster service, they could reinvest the money in better infrastructure. This could include improved access for people in remote and rural areas. If popular services like YouTube are putting more strain on the ISP's network, it makes sense for them to pay more anyway. Right? But YouTube would say it's not their job to improve the internet, just as it's not BMW's job to build better roads. What's more, many argue that any extra money paid to ISPs would really just go into the pockets of shareholders. One thing's certain, net neutrality creates a level playing field which spurs innovation. Small companies can easily challenge competitors, which motivates them both to improve their products. Small startups have a fighting chance to grow and even surpass their big rivals. That's how Facebook rose from humble origins in Mark Zuckerberg's university dorm room to domination over market leader MySpace.
ISPs also argue that any consumers who don't like the way they operate can always choose to switch providers. But it's not that simple. Many people only have access to adequate broadband from one internet provider in their area. Without net neutrality, that one ISP could have a lot of control over what those consumers get to see online. So what do you think? Should net neutrality rules be protected, loosened a little, or even scrapped altogether? All right, so that's net neutrality, you know, and since it is quite an interesting concept and the future of the internet depends on it, and we decided to put in our slides, all right? But then it's not in the course, right? But however, I think this can help you understand कि कसरी चाहिँ policies matter, right? And then governance matter. So it's not just about technology, you know, it's as a society how we deal with problems and what our beliefs are, right? So as you saw in the example, it is quite understandable, you know. So ISPs are like saying it is fair for them to say कि जसको चाहिँ data धेरै आइरहेछ त्यसलाई चाहिँ we need to get to charge more, or like in case of ours, you know, lockdown सुरु हुने बित्तिकै टिकटकमा एकदमै राइज भयो, and then टिकटकले गर्दाखेरि धेरै bottleneck पनि भयो हामीहरूको नेटवर्कहरू, right? So maybe टिकटकलाई अलिकति स्लो गरिदिने हो कि or whatever, you know. So that's kind of a policy level को issue, all right? So now we go back to our unit, you know, and there are three things that we'll be discussing today, and which is basically the same thing. So wireless application protocol ko barema हामी हेर्छौं, and yeah, so this is unit 2 ko like remaining chapters regarding infrastructure, internet infrastructure, right? So first thing, mother, what is about wireless application protocol, right? Protocol. Protocol is a set of rules, so the rules are necessary, since else everything would be so random, it would not make sense at all. So rules science, and then wireless is like everyday life. Mother, wireless is it's almost everywhere, so ubiquitous computer so is enabled due to wireless. So anywhere you'll have network, and then you don't need the wires. And then your particular GIF was quite interesting, monitor it can't move, your phone is dancing, right? So wireless gives that freedom, okay? And this is like everywhere wireless. And then WAP, it was kind of an old technology, which was used for feature phones, and then at that time when the phones were not that very capable as they are now, processing speed or common, and then everything was alikati common, right? Including the battery or even your particular like screen, right? Screen pan sano hune bhayo, and then input method haru pani alikati lakda khalko, if you want to like press F, then you would have to 3 थिच्नु पर्थ्यो होला, हैन? Then yeah, so that was that. And then खासमा चाहिँ अब WAP चाहिँ कसरी काम गर्थ्यो भने WAP ले चाहिँ since internet चाहिँ basically wired, and then सबै कुरा wired थियो नि, right? So त्यो सेन्समा चाहिँ WAP ले चाहिँ it would translate हामीहरुको रिक्वेस्टहरु, हैन? So between the phone and the tower त्यहाँनेरि चाहिँ बाइनरी खालको information exchange हुन्थ्यो, हैन? So त्यसलाई चाहिँ you would have to convert it into जुन analog type को although digital, हैन, kind of signal मा convert गर्नुपर्ने भयो नि त. And then जुन protocols हरु पनि different use हुन्छ between the phones and then the network and the internet itself, हैन? So internet ले HTTP use गर्ने भयो, and then यिनीहरुले चाहिँ different network हरु use गर्ने भयो. So त्यो sense मा चाहिँ you would need a converter or kind of a bridge between these two networks. Yeah? So GPRS network र internet को बीचमा चाहिँ bridge चाहिँ अब gateway ले गर्ने भयो, हैन? So gateway lamma use hune, and then this whole thing is known as WAP, हैन? So naam badai like we are clear ki WAP is a technical standard for transferring information to wireless devices, हैन? So wireless application protocol by, right? WAP भनेको. So अब first मा त WAP सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब जापानिज कम्पनीहरुले फर्स्ट मा स्टार्ट गरेको हो, and then as it evolved, हैन, slowly, and then Nokia हरु पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन थाल्यो, and then WAP forum जब फर्म गर्यो उनीहरुले, like different companies or different providers or they came together and then established a forum, हैन? जहाँनेरि चाहिँ उनीहरुले WAP 1.0 चाहिँ रिलिज गर्यो. So that was back in 1998, हैन?
And then अब उसको componentsहरुमा चाहिँ the things that are used in WAP is the browser हैन सो ब्राउजर पनि like it's not like अहिलेको हाम्रो full fledged browser जस्तो हैन कि त्यसलाई चाहिँ micro browser भन्दैन so the browser itself and then उसको आफ्नै markup language हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ WML भन्यो हैन like HTML but then it's for mobile right so WML भन्यो and then the script language हुने भयो जसलाई चाहिँ common gateway interface or यो त्यो भयो so script language is like XML जस्तै खालको but then for the mobile हैन and then त्यसरी चाहिँ different componentsहरु हुन्छ यो WAP मा that enables that particular kind of communication हैन so primitive खालको wireless communications भए तापनि it will help us understand कि how this thing evolved and this पछाडी यसको हिस्ट्री जस्तो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने भयो यो चीजहरु हेरेर since अब त 4G is like everywhere kind of हैन 3 त्यो भन्ने पनि 3G is there however this is how things came to be आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि right so these are the components of WAP and then basically अब अघि भने जस्तै मोबाइल डिभाइसेस र इन्टरनेटको बीचमा चाहिँ एउटा WAP गेटवे राखेर चाहिँ they communicated हैन त्यसरी चाहिँ काम हुन्थ्यो and then like if you have used it before हैन Opera Mini भन्ने खालको एउटा चाहिँ ब्राउजर पनि थियो or even I think there was UC browser and then others also were there के जुन फोनकै पनि आफ्नै ब्राउजरहरु हुन्थ्यो हैन like web के भनेर लेख्थ्यो चाइनिज फोनहरुले चाहिँ so they were like the mini browsers हैन त्यहाँनेरि चाहिँ it didn't have त्यो capabilities to work on JavaScript or some advanced features like that हैन it was just basically text and this some kind of images would also support त्यो ब्राउजरमा and then के हुन्थ्यो भने अब उनीहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने त्यो हामीले जुन URL रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ WAP गेटवे को थ्रुबाट WAP प्रोटोकल गरेर चाहिँ युज गरेर इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्थ्यो हैन सो इट वुड वर्क एज अ मेडिएटर बिट्विन यो दुईटा डिभाइसेस राइट दुईटा नेटवर्क भनौं न सो GPRS नेटवर्क र इन्टरनेटको बीचमा चाहिँ WAP गेटवे वुड वर्क एज अ मेडिएटर हैन सो यसको मोर एक्सपान्डेड फर्म मोर डिटेल्समा हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्थ्यो भने सो त्यो क्लाइन्ट एज इन द फोन हैन ले चाहिँ हाम्रो WAP गेटवे जुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्क प्रोवाइडर लेट्स से एनटीसी ले चाहिँ WAP गेटवे आफ्नो अफिसमा राखे हुन्थ्यो सो हामीहरुको टावरसँग कनेक्ट हुने भयो द क्लाइन्ट एन्ड देन उसले इन्कोडिङ रिक्वेस्ट पठाएपछि WAP गेटवेले इन्कोड गरेर चाहिँ त्यसलाई अब HTTP मा कन्भर्ट गर्ने भयो सिन्स दैट इज व्हाट द वेब इज बेस्ड अन राइट सो अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो ओरिजिन सर्भरमा चाहिँ कमन गेटवे इन्टरफेस स्क्रिप्ट्सहरु हुन्छ सो त्यो CGI भनेको इट्स नट कम्प्युटर जेनेरेटेड ग्राफिक्स है सो यो केसमा चाहिँ CGI भनेको कमन गेटवे इन्टरफेस भयो सो कमन गेटवे इन्टरफेस स्क्रिप्टहरुमा चाहिँ यो HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस गरेर चाहिँ अब त्यो कन्टेन्ट चाहिँ एज अ HTTP रेस्पोन्स नै पठाउने भयो टु द WAP गेटवे एन्ड देन WAP गेटवेले त्यसलाई डिकोड गरेर चाहिँ एन्ड देन फाइनली त्यो प्रोटोकल स्ट्याकमा आइसकेपछि क्लाइन्टले चाहिँ अब डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो दैट पर्टिकुलर इन्फर्मेसन हैन सो दिस इज हाउ इट वर्क्ड राइट जुन चाहिँ अब जस्तो हामीहरुको जुन माइक्रो ब्राउजर छ अब त्यो माइक्रो ब्राउजरले चाहिँ त्यसलाई त्यो WML फाइललाई चाहिँ अब पार्स गर्न सक्ने भयो के अनि त्यही अनुसारको चाहिँ त्यहाँनेरि अब डिस्प्ले हुने भयो व्हाटएभर दैट वाज सेन्ट बाइ द ओरिजिन सर्भर हैन सो अब त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ we can see कि त्यहाँनेरि चाहिँ the internet that is already there हैन त्यहाँनेरि नेटवर्कहरु त्यहाँनेरि HTMLहरु सबै छ but then अब since अब त्यो device is quite different right when it comes to त्यो particular phone that we're talking about and desktopहरु or laptopहरुको बीचमा differences त at least त्यतिखेर was quite huge हैन त्यो phone were not as capable as that particular device सो त्यो सेन्समा चाहिँ उसले चाहिँ अब अलिकति स्ट्रिप डाउन हैन सो HTML लाई चाहिँ फिल्टर गरेर त्यसलाई चाहिँ WML मा कन्भर्ट गर्ने हो कि और इनफ्याक्ट WML नै सर्भरमा राखेर चाहिँ त्यो अनुसार सर्भ गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ यो नेटवर्क चल्थ्यो के सो पहिला के हुन्थ्यो भने लाइक राइट नाउ व्हाट वी डू इज व्हेन वी डिजाइन वेबसाइट्स हामीहरुले चाहिँ वी टक अबाउट रेस्पोन्सिभ वेबसाइट्स हैन और मोबाइल फर्स्ट डिजाइन अप्रोचहरु भनिन्छ CSS हरु युज गरेर चाहिँ हामीहरुले सर्टेन एलिमेन्टहरुलाई हाइड गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा एज इन डिस्प्ले कसरी गर्ने भन्ने चीजहरु हामीले डिसाइड गर्छौं नि सो अहिले त त्यस्तो छ हैन सिन्स ब्राउजरहरुले मोबाइलको ब्राउजरले पनि HTML सपोर्ट गर्छ बट देन ड्युरिङ दैट टाइम सिन्स द रिसोर्सेस वाज स्कार्स हैन
सिन्स त्यो फोनको चाहिँ क्यापेबिलिटिजहरू नै त्यति धेरै थिएन होइन फोन बिचरा अब के गरोस् होइन 128 MB पनि ऱ्याम छैन होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ हामीहरूले इट युज WML क्या सो WML भनेको अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सर्भरै डिफ्रेन्ट पनि गर्दै कतिले सो द्याट फोनलाई सर्भ गर्ने छ भने चाहिँ अब अर्कै सर्भरको थ्रुबाट लिएर आउने हो कि अर इभन इफ इट्स द सेम अर्डिनरी वेब सर्भर त्यो सेन्समा चाहिँ एउटा HTML फिल्टर राखेर एन्ड देन WAP प्रोक्सीको थ्रुबाट चाहिँ यसरी सर्भ गर्थ्यो होइन सो द्याट्स द इन्फ्रास्ट्रक्चर दिस इज काइन्ड अफ इभोल्युसन अर द हिस्ट्री होइन जुन यु क्यान सी हियर कि डिफ्रेन्ट इयर्समा कसरी सुरु भयो भनेर होइन मोबाइल रिलेटेड कुराहरू एन्ड देन what we are talking about is right here WML 1.0 भनेर and then WML 1.0 बाट 2.0 मा गयो then after XHTML तिर जान थाल्यो हैन so that is the basic thing but then by now this is like 2007 सम्मको ग्राफ हैन अब 2021 सम्म आउँदाखेरि त HTML नै पनि is pretty much mobile is fluent in that हैन in fact JavaScript हरू युज गरेर त नेटिभ applications of native right? So React Native or use you can easily create native mobile application. You know? So this is kind of a typical particular device that was just WAP design so these are called PDAs. In fact, this is a phone. So these are kind of the devices that extensively used that particular technology. And this is me back in 2010 when I was selling this kind of computers on some mela so this was a netbook and 6,000 ma and then this device had I think around 512 MB of RAM and Windows CE bhanne operating system so which looked basically like Windows just but then this is kind of sano khalko version and this device used WAP so if you like logged in from this Internet Explorer then you would get to the particular page that was designed for mobile devices so WAP standard ma if you break it down these are the layers so jasari OSI model ma different layers right so these are all OSI layer ko part so application layer and then kicking so त्यसरी नै चाहिँ यसलाई ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ and then त्यो चाहिँ अब डिफरेन्ट GSM टेक्नोलोजिजहरु in fact CDMA मा पनि WAP चाहिँ युज गर्न मिल्ने भयो हैन so WAP बिचमा बसेर नेटवर्क सँग कम्युनिकेट गर्दिने भयो इन्टरनेट सँग त्यसरी कनेक्ट गर्दिने भयो राइट So this is a typical WAP based page so this is Facebook mobile version अहिले त अब Facebook ले यो depreciate गरिसक्यो हैन so 2012 मा हटाएको थियो but then if you had that kind of phone जसमा चाहिँ GPRS तपाईले एक्टिभेट गर्नु भएको भए and then you would the Opera Mini हरुबाट खोल्दाखेरि चाहिँ यो पेजहरु भेटिन्थ्यो and then this was Facebook back then so यसरी देखिन्थ्यो and then as you can see there is no JavaScript nothing तपाईले click here then you get redirected to another page so सकेसम्म टेक्स्ट मात्रै हुन्थ्यो and then in fact you could also turn off images so image बिनाको Facebook टेक्स्ट मात्रै त्यस्तो पनि चलाउन मिल्थ्यो and then in fact पेजहरु पनि हामीहरु क्रिएट गरेको थियो and then पेजहरुलाई पनि हामीले अपडेट गर्न मिल्थ्यो so this was that am.facebook.com अनि कमिङ धेरैवटा देशहरुमा चाहिँ there is also this 0.facebook.com भन्ने so 0 as in the number 0 हैन so 0.facebook.com मा चाहिँ it was नेटवर्कहरुसँग मिलेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फ्रीमा इन्टरनेट प्रोवाइड गरिरहेको थियो and then in fact अहिले हेर्यो भने पनि you can see कि जनि मान्छेहरुलाई चाहिँ अब 11% Indonesian I found this quite interesting because 11% Indonesian Facebook use गर्ने रे हैन but then they said कि they don't use the internet so they use Facebook they don't use the internet so they had this kind of thing going on हैन and then अब यो त basically even नेपालमा पनि कति केसेसहरु यस्तो भइसक्यो कि मान्छेहरुलाई चाहिँ Facebook is the internet जस्तो लाग्न थालिसक्यो so internet चलाउँदिन Facebook चलाउँछ भन्ने जस्तो हुँदै रहेछ alright so this is the next billion जुन चाहिँ is quite a buzzword when it comes to network जानेरी चाहिँ many companies are targeting के त्यो coming
generation of people that are coming to the internet, होइन. So नयाँ मान्छेहरू आउँदैछ नि त. So like we discussed earlier कि 4.7 billion चाहिँ internet users छन् त right now, right? So total population 7 billion जति हो world को. So we need to connect these other people as well भन्ने कुरा हो. And then internet is quite important and empowering, right? हामीहरूको चाहिँ even quality of life change गर्न सक्छ होइन, by the access to informations that are even life saving in some cases, right? So तपाईले if you have watched 3 Idiot होइन, त्यहाँनिर तिनीहरूले भ्याकुम क्लिनरबाट चाहिँ त्यो हुन्छ नि सक्सन पम्प बनाउँछन्, राइट? सो त्यस्तो त्यस्तो पनि हुन सक्छ होइन. सो लेट्स ह्याभ अ लुक एट दिस है त. I believe technology can enable inclusion, empowerment, and economic opportunity. Conectar menduko chete jugo. Ichi chete jugo di conecte nduko. And welcome to Google for Thailand. Google for South Africa. Brazil. Armenia. Argentina. Indonesia. Google for Chile. Yay, Google Philippines! I'm happy to share that we're launching voice navigation in Nigerian voice to better pronounce these names. We are launching a new jobs effort focusing on entry-level jobs. I am excited to share that Bolo is available in Kenya for free starting today. Yes. Ok, Google, que empiece la fiesta. A slew of announcements from Google. Google 智慧台湾. Google for Thailand. É a inovação melhorando a qualidade de vida das pessoas. अब तो खुद के लिए बहुत कुछ काम कर लेंगे. So NBU भनेको चाहिँ next billion user भयो हैन. So यो kind of a break थियो हामीको क्लासको लागि. All right, so let's get back to WPA, right? So WPA को चाहिँ different layers are like, if you look at like as OSI model, then we will see कि this is the kind of thing that's going on, you know, to enable WPA. All right, so the application layer मा चाहिँ WAE हुन्छ. कस्तो है मेरो टेक्स्ट भएको स्लाइड यस्तो देख्छ. And then WAE हुन्छ हैन, एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ जस्तो कि जुन हामीले अघि मोबाइलकै लागि भनेर HTML जस्तै WML हुन्छ भन्यो नि. सो WML हरू चाहिँ WAE को पार्ट हुने भयो हैन. एन्ड देन सेसन लेयर हुन्छ एउटा. सो सेसन लेयरमा चाहिँ जुन session भनेको चाहिँ is the duration for which the user is online or connected, हैन. But then when it comes to these kind of mobile devices, त्यहाँनिर चाहिँ since the resources is limited नि त, त्यहाँनिर चाहिँ it could be maybe the user could get disconnected, हैन, or maybe the network is bandwidth is low. त्यस्तो सेन्समा चाहिँ सेसनलाई ह्यान्डल गर्ने अलि डिफरेन्ट खालको टेक्निक चाहिन्छ for these kind of devices, हैन. सो त्यही भएर सेसन लेयर एउटा भयो. एन्ड देन ट्रान्ज्याक्सनल लेयरमा त्यो इट्स काइन्ड अफ दुईटाको बिचमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई, दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नलाई डिफरेन्ट काइन्ड अफ युटिलिटिजहरू एन्ड देन युज हुने भयो नि त. सो फर द्याट यु निड द ट्रान्ज्याक्सन लेयर. एन्ड देन सेक्युरिटी लेयर इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट, होइन, वेन इट कम्स टु वायरलेस, सिन्स देयर आर चान्सेस अफ डेटा थेफ्ट एन्ड इभन hijacking, होइन. सो त्यस्तो केसमा चाहिँ द्याट्स वाइ सेक्युरिटी लेयर इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट वेन इट कम्स टु वायरलेस कम्युनिकेसन्स. एन्ड देन यसलाई चाहिँ WTLS युज गर्ने भयो. So it's basically like TLS but then wireless भयो हैन. And then finally transport layer हुन्छ जहाँनिर चाहिँ in order to transport the data चाहिँ हामीले we use the transport layer, right? So यसमा चाहिँ even including the network itself, हैन, अनि त्यसपछि त्यसको frequency or अरू चिजहरू पनि इन्भल्भ हुने भयो, right? So that's that. अनि जसलाई चाहिँ हामी मल्टिमिडिया मेसेजिङ सर्भिस or MMS भन्छौँ नि. So it is a kind of combination between SMS and WAP के. So WAP को जुन प्रोटोकल छ तिनीहरूले युज गरेर SMS को थ्रुबाट चाहिँ if you can send multimedia, right? So this was MMS. Alright, so the first thing is the WAE, हैन. So wireless application environment is the application layer, हैन, जहाँनिर चाहिँ
मोबाइल टेलिफोनी टेक्नोलोजिजहरुसँग चाहिँ त्यो जुन www छ त्यसलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाएको हो एन्ड देन जुन माइक्रो ब्राउजरहरु छ तिनीहरु पनि इट्स अ पार्ट अफ वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट जसले चाहिँ दे क्यान एक्सेस WML अनि त्यसपछि त्यो WML लाई चाहिँ उसले डिकोड गरेर अर पार्स गरेर चाहिँ हामीलाई देखाउन सक्ने भयो हैन सो दिस इज द वायरलेस एप्लिकेसन इन्भाइरोमेन्ट राइट एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ वायरलेस सेसन प्रोटोकल हुन्छ जुन वी टक्ड अबाउट अर्लियर जहाँनिर चाहिँ इट इज कनेक्सन ओरिएन्टेड हैन अर इभन कनेक्सनलेस सर्भिसहरु पनि छ एन्ड देन it has to be optimized for low bandwidth since that is quite common when it comes to wireless devices of this kind हैन so यानी चाहिँ resource limited wireless devices हरु भएको भएर चाहिँ we need to have a kind of a lightweight session हैन जसले चाहिँ can save on battery can save on other resources हरु that are required for communication right and then सकेसम्म थोरै डेटा bandwidth मा चाहिँ हामीले आफ्नो required operations हरु complete गर्न पाए भने that would be nice हैन so that's wireless session protocol and then there's wireless transactional protocol so these are all the layers of WAP हैन so त्यो WAP मा use हुने layers हरु चाहिँ we are discussing one by one and then transaction protocol मा चाहिँ again lightweight हुनु पर्यो हैन this also यहाँ चाहिँ अब everything is going to be lightweight right since the device is lightweight so हैन and then then चाहिँ अब transaction हुने भयो हैन and then these are the kind of transactions 3 classes of transaction services हरु छ and then about now the most important part is the transaction layer security हैन so wireless transaction layer security मा चाहिँ यो features हरु provide हुन्छ हैन so data integrity privacy authentication denial of service protection यी चीजहरु हुने भयो but then why it is important भन्दाखेरि चाहिँ since like let's talk about this right so this is a man in the middle attack हैन so एउटा kind of attack हो जुन चाहिँ is quite prevalent right so यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने man in the middle भनेको यो बीचमा एउटा कोही attacker बस्छ and then this is the original connection that we have हैन but उसले चाहिँ के गर्दिन्छ भने उसले चाहिँ he mimics this he भन्नाले she पनि हुन सक्छ है so they भनौं हैन so they mimic the particular connections हैन and then उ बीचमा बसेर चाहिँ अब हामीहरुको इन्फर्मेसनहरु चोर्न सक्ने भयो के so like imagine कि तपाईको वाइफाई नेटवर्कमा there is somebody who says कि जस्तो तपाईले चाहिँ when you are trying to connect to your internet हैन so राउटरमा कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ बीचमा छ भने चाहिँ तपाई यो मान्छेको कम्प्युटरमा कनेक्ट हुनुहुन्छ and then you will think कि जस्तो उले चाहिँ let's say Facebook भयो हैन so Facebook कै पेज नै like login पेज है सेम टु सेम बनाइदिएको हुन्छ के so that's called phishing right so phishing गर्नलाई चाहिँ and then what you will think is तपाई Facebook मा आफ्नो युजर नेम पासवर्ड हालिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ but then उसको वेबसाइटमा हालिरा हुन्छ and then उसले चाहिँ फेरि कनेक्ट चाहिँ गरिदिन्छ के so तपाईले हालेको पासवर्ड फेरि फेसबुकलाई पठाइदिएर and then at the end of the day you will be connected to Facebook but then what will be happening is उसले पनि तपाईको पासवर्ड पाए right so that's one typical kind of primitive हैन so although this might not be happening these days but then it was quite common हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरसेप्सनहरु पनि हुन सक्छ के so when we're talking about wired networks ma ta somebody has to be physically connected to the particular device हैन so तपाईको राउटर मा चाहिँ कसैले तार नै ल्याएर आफ्नो डिभाइस कनेक्ट गर्नु पर्यो नि त when it's wired network हैन but when it's wireless भनेको त can be accessed from anywhere so it's like के भन्छ there is a particular device that is made using Raspberry Pi so Raspberry Pi if you have watched Mr. Robot and you'll know what I'm talking about so Mr. Robot is a very nice series I think it's ended now but then it's quite interesting and then there are those kind of attacks and this you will understand what why security is that important since they've almost bring down the whole world so yeah Mr. Robot I'll just set this for 1 second this is the series so if you're free just look it out and it is quite thrilling okay I'll get back to that so this is why wireless ma security is quite important and त्यसपछि so let's see how this happens so WTLS मा चाहिँ sessions and connections हरु ह्यान्डल गर्छ यसले so secure connection provide गर्ने भयो secure sessions हरु provide गर्ने भयो हैन and then it does that by त्यो handshake protocols हरु गरेर चाहिँ secure sessions हरु गर्ने भयो and then cryptographic security parameters as in अब के यूज गर्ने त राइट so DES यूज गर्ने हो कि MD5 यूज गर्ने हो कि SHA यूज गर्ने हो हैन so there are different kinds of cryptographic त्यो
algorithms or encryption algorithms or छ हैन so anyone can be used and then for that पहिला त डिसाइड गर्नु पर्यो नि त सर्भर र क्लाइन्टले चाहिँ के युज गर्ने भनेर सो त्यो किसिमको ह्यान्डसेक्सहरु गरिसकेपछि एन्ड देन सेक्युर कनेक्सन्सहरु त्यस्तो हुने भयो हैन so this is a basic WTLS को प्रोटोकल को आर्किटेक्चर so WTLS चाहिँ is made out of खासमा चाहिँ चारवटा डिफरेंट प्रोटोकल्सहरु युज गरेर चाहिँ WTLS बनेको हुन्छ हैन and then let's see right so this is a typical handshake you know so even like while हामीहरु like physical नै handshake गर्दाखेरि पनि there are different handshakes right so this is a kind of handshake त भन्दैन यसलाई के भन्ने यसलाई kind of a greeting right so client र server को बीचमा पनि एउटा kind of a handshake हुन्छ for authentication हैन so that you know कि who is it भनेर like if you have seen World War movies हैन World War मा चाहिँ के हुन्थ्यो भने different groups of people चाहिँ अब जस्तो अब अर्काको आर्मीको लुगा लाएर पनि हिँड्थ्यो क्या इभन नेपालमा पनि during the war times त्यस्तो भएको हैन so आर्मीको लुगा लाएर हिँड्दिरा बेलामा and then if हामीले चाहिँ भेटायो भने and then there is a sacred word क्या so अब if I say something then you'll have to say something in return you know so which is changed every day so that अरूहरुले नथाहा पाओस् हैन so it could be something like encryption खालको or some stanza from a poem हैन so I might say Romeo my Romeo and then the team को मान्छे हो भने चाहिँ you would say कि where have you been or something like that right so that's a kind of a typical handshake example हैन so but this is how that handshake happens जहाँनेरि चाहिँ क्लाइन्टले फर्स्टमा रिक्वेस्ट गर्छ and then सर्भरले request return गर्छ and then server ले the certificate and then key exchange and then certificate request पठाउने भयो हैन and then server को side को allow भयो and then फेरि client ले चाहिँ त्यही अनुसार reply गरिसकेपछि and then कुन cipher use गर्ने as in like we discussed earlier different kind of algorithms मध्ये के use गर्ने for encryptions भन्ने कुरा भएपछि and then finally उसले पनि कन्फर्म गरेपछि handshake complete हुन्छ and now the whole communication is based on these things that are decided earlier so that अरु कोही बीचमा आयो भने पनि now अब it won't matter right so त्यो चाहिँ ब्लक हुन सक्ने भयो and then त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने after that handshake is done user data लाई चाहिँ यसरी चाहिँ उसले कम्प्रेस गरेर म्याकहरु एड गरेर हैन एड्रेसहरु एड गरेर and then इन्क्रिप्टहरु गरेर चाहिँ रेकर्ड हेडरहरु एड गरेर चाहिँ अब उसले कम्युनिकेट गर्न थाल्छ हैन सो बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड सर्भर यसरी कम्युनिकेट हुन थाल्छ राइट so that's the security layer and then डाटाग्राम प्रोटोकल मा चाहिँ अब जस्तो हामीहरुले नेटवर्क गर्नको लागि के चाहिँ युज भएको छ हैन त्यो अनुसारको नेटवर्क हुने भयो के सो GPRS इज अ बेयर नेटवर्क हैन or SMS USSD यिनीहरु सबै चाहिँ आर द एबिलिटीज अफ द नेटवर्क टु कम्युनिकेट हैन सो डिफरेंट कम्युनिकेसन च्यानल्सहरु युज गरेर चाहिँ अब कम्युनिकेसन गर्न मिल्यो के नाउ दैट वी हैव त्यो प्याकेट डाटा पनि रेडी छ एन्ड देन इन्फर्मेसन पनि रेडी छ इट्स अलरेडी decided between the server and the client हैन के गर्ने भनेर and then त्यसको लागि चाहिँ कम्युनिकेट गर्नलाई it's using the particular available bearer network and त्यसपछि अब यो since WAP is kind of an international standard हैन त्यहाँनेरि चाहिँ अब all sort of network are able to use WAP in order to communicate and त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ independent of the underlying wireless network चाहिँ अब त्यो communications गर्छ के but then अब according to the particular bearer network speed चाहिँ slow or fast हुन सक्छ हैन since different technologies use different bandwidths different frequencies but then at the end of the day communication गर्ने protocol or communication गर्ने जुन rules हरु छ that would remain the same right so this is kind of a comparison हैन between IP and WAP जहाँनेरि चाहिँ हामीहरुको जस्तो एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ WML स्क्रिप्टहरु हुँदाखेरि चाहिँ उतापट्टि चाहिँ अब जस्तो HTML जावा स्क्रिप्टहरु युज हुने भयो हैन IP मा चाहिँ and then session layer transaction layer हरुको काम HTTP ले गरिदिने भयो right and then security layer मा SSL or TLS युज हुने भयो so these are all this is like kind of a comparison हैन and then WAP मा चाहिँ अब one of the major component is the WAP gateway हैन so WAP gateway भनेको चाहिँ like we talked about earlier it's kind of a bridge हैन जसले चाहिँ it connects the cellular device to web server so web server is more like a wired network जहाँनेरि चाहिँ उसको bandwidth पनि धेरै छ उसको processing capabilities हरु धेरै छ हैन and then cellular device is like
जसको चाहिँ छैन त्यति राइट उसको ऱ्याम प्रोसेसरहरू सबै कम हुनसक्छ एन्ड देन इभन ड्यु टु इभन द पावर इटसेल्फ होइन ऊ चाहिँ कनेक्टेड हुँदैन उसले ब्याट्री युज गरेर हुन्छ सो पावर इज अ मेजर इस्यु हियर एन्ड देन पावरसँगै रिलेटेड कुराहरू रेस्ट अफ द थिङ्स पनि इफ वी ह्याड लाइक अ भेरी पावरफुल ब्याट्री होइन देन हुन्छ नि प्रोसेसरहरू अर ऱ्यामहरूमा वी वुड नट ह्याभ द्याट मच प्रब्लम बट देन सिन्स पावर इज अ मेजर इस्यु देन अरू चिज इस्यु नै हुने भइहाल्यो होइन इनफ्याक्ट आजसम्म पनि पावर इज काइन्ड अफ अ मेजर इस्यु होइन सो द्याट्स वाइ यु सी कि हुन्छ नि इफ यु आर बाइङ अ ल्यापटप ओर अ फोन इट इज क्वाइट कमन टु सी त्यहाँनिर चाहिँ कति घन्टा चाहिँ चल्छ और त्यसको चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्वाइट म्याटर्स राइट एन्ड देन सो डब्लुएपी गेटवेको कुरा गर्दा चाहिँ उसको फङ्सनहरू चाहिँ फर्स्टमा त उसले त्यो प्रोटोकल स्ट्याक चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो होइन जुन त्यो प्रोटोकल छ सिन्स इट इज कनेक्टिङ बिट्विन द टु काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट डिभाइसेस उसले चाहिँ त्यहाँनिर इट्स लाइक अ ट्रान्सलेसन जस्तो गरिदिने काम गरिदिन्छ क्या सो फोनहरूको बिचको त्यो जुन बाइनेरी खालको कम्युनिकेसन्स छ होइन जुन वायरलेस कम्युनिकेसनलाई चाहिँ अब उसले जस्ट लाइक हाम्रो मोडेमले चाहिँ गर्थ्यो नि जुन मोड्युलेटर एन्ड डिमोड्युलेटर काम गर्थ्यो नि राइट सो त्यस्तै किसिमको काम चाहिँ डब्लुएपीले गरिदिने भयो बिट्विन सेलुलर एन्ड वेब सर्भर होइन एन्ड देन अब त्यो प्रोटोकलहरू युज गरिदिने भयो फोन र सर्भरको बिचमा एन्ड देन युजर अथेन्टिकेसनहरू गर्नुपर्ने भयो लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर होइन सेक्युरिटी इज अ मेजर इस्यु एन्ड देन फाइनली डब्लुएमएल पेजेसहरूलाई कम्प्रेस पनि गर्नुपर्ने भयो सिन्स ब्यान्डविथ इज काइन्ड अफ अ मेजर इस्यु हियर राइट So this is what WAP gateway would look like, होइन सो उसले गर्ने कामहरू यो हो एन्ड देन अल्सो डब्लुएपीले चाहिँ त्यो बिलिङको चिजहरू पनि याद गर्छ क्या सो एज यु नो मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल डेटा त्यस्तो अनलिमिटेड भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन इट इज नट एक्ज्याक्टली लाइक मोबाइल डेटा एज इन लाइक वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस डेज होइन त्यो टाइममा पनि त्यसलाई डेटा नै भन्थ्यो राइट सो जिपिआरएस युज गर्नुलाई डेटा युज गर्नु भन्थ्यो एन्ड देन त्यो केसमा पनि त्यो म्यानेजमेन्टको कुराहरू सो पैसा छ कि छैन एन्ड देन कति पैसा काट्नुपर्ने हो थिङ्स लाइक द्याट राइट एन्ड देन दिस इज द आइपी पार्ट होइन जहाँनिर चाहिँ एचटिटिपी एसएसएलहरू युज हुन्छ एन्ड दिस इज द डब्लुएपी पार्ट सो यो दुइटालाई चाहिँ उसले कनेक्ट गरिदिनु भयो होइन एन्ड देन द्याट्स हाउ डब्लुएपी गेटवे वर्क्स राइट सो एचटिटिपी इन्टरफेस भनेको चाहिँ यतापट्टि साइडमा भयो होइन जहाँनिर चाहिँ डब्लुएमएल र डब्लुएमएल स्क्रिप्टहरू चाहिँ उसले युज गर्ने भयो होइन एन्ड देन एसएसएलमा चाहिँ अब सेक्युरिटीको लागि भयो सो सर्भिस लिङ्क चाहिँ उसले इस्टाब्लिस गर्ने भयो एन्ड देन सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने भयो एन्ड देन टिसिपी इज लाइक फर द इन्टरनेट अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ इफिसियन्ट ट्रान्समिसनमा चाहिँ काम गर्छ क्या सो यु डोन्ट जस्तो कि इफ लेट्स चाहिँ कि हामीहरूको चाहिँ सम डाटा प्याकेट्स चाहिँ ड्रप भयो भने होइन देन इट वुड लाइक सेन्ड इट अगेन होइन सो त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ इट इन्स्योर्स कि त्यो इन्फर्मेसन इज पास्ड बिट्विन द टु devices that are communicating again. So for in this case, we are talking about the particular mobile device and server, right? So कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि this is again त्यही चिजलाई चाहिँ we are trying to look at it in different angles होइन different perspectives हरुको लागि. So there is the client and then बिचमा gateway and then there is the content. Sorry, spelling it. Server, all right. So content server यहाँ हुन्छ हैन and then content server मा चाहिँ त्यो common gateway interface हुने भयो CGI right and then client मा चाहिँ WAE user agent हरु तिनीहरु हुने भयो so उसले चाहिँ फर्स्ट मा gateway सँग कम्युनिकेट गर्छ and then gateway ले content server सँग and then content server ले जब दिन्छ and then उसले चाहिँ यसलाई encode र decode गरेर so that the mobile can understand it हैन and then आफ्नो नेटवर्क सँग suitable आफ्नो नेटवर्कलाई reliable खालको गरेर चाहिँ उसले इन्फर्मेसनहरु यसरी पठाउने भयो हैन. That's the WAP. Now, a little more expanded form of the WAP architecture can be found here. You know, since we just talked about different layers that WAP has. So WAP could say further expansions. You can look it up here. So different applications are also used. So it could be multimedia messaging or just text or even in some cases videos. So 3GP, the name content format was quite popular back then. So yeah, so these are the things. And then other applications are so one of the major applications is this kind of devices that we see. Most likely they also are in 4G, but then at one point
at one time. So यिनीहरूलाई चाहिँ POS पेमेन्टहरु पनि भन्छ. So point of sales मा गर्ने पेमेन्टहरु यिनीहरु भयो. So यो पनि could use that particular network for e-banking हरुको लागि हैन. So e-commerce मा पनि यो काम लाग्ने भयो, right? So हामीले जुन partial e-commerce हरु भन्थ्यो. So right now these days people are starting to use phone pay हरु use गरेर चाहिँ जुन QR code हरु scan गरेर चाहिँ उनीहरुले गरिरहेछ. But then at one point during those times हैन, this was quite a thing हैन. जहाँनिर चाहिँ this would communicate with the bank using that particular network or WAP, right? So this is one kind of example. And prepaid services भनेको चाहिँ जस्तो कि बसमा टिकेटिङ सिस्टम्सहरु हुन्छ के. सो मोर सो इन केस अफ ट्रेन्स एन्ड मेट्रो हैन, जहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले अलरेडी यु वुड हेभ पेड सम मनी जुन चाहिँ तपाईको कार्डमा लोड हुन्छ. एन्ड देन इच टाइम यु लाइक बोर्ड द बस, तपाईले बस चढेपछि यु जस्ट स्वाइप द कार्ड इन सम मेसिन द्याट्स समथिङ लाइक दिस हैन. एन्ड देन उसले चाहिँ आफै पैसा काट्दिन्थ्यो, राइट? सो दोज काइन्ड्स अफ थिङ्स आर प्रिपेड सर्भिसेस. And in fact, त्यस्तो बस सर्भिसहरु चाहिँ आर क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ क्या. सो त्यस्तो पनि हामीहरुकोमा पनि ल्याउने भन्ने कुरा भइराछ. सो द आइडिया इज दैट कि हुन्छ नि अब महिनाको यति रुपैयाँ तिरेपछि जति बस चढे पनि हुने के. सो जस्ट इमेजिन दैट हैन, कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला. सो या त्यस्तो चीजहरु पनि आर इनेबल युजिङ WAP. एन्ड देन इमेल त इमेल भइहाल्यो, राइट? So maybe त्यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुलो एट्याचमेन्ट्सहरु हुन सक्दैन त. इनफ्याक्ट अहिले नै पनि यु कान्ट एट्याच समथिङ लाइक बिगर देन 15 MB or 25 MB, राइट? सो त्यो चीजहरु चाहिँ हुने भयो. सो द्याट्स द्याट. एन्ड अनि अर्को एप्लिकेसन इज लाइक दिस इज वर्षमान पुन हैन. ही वाज द ऊर्जा मन्त्री ड्युरिङ द्याट टाइम. कति चाहिँ यहाँ 2077. सो अहिले चाहिँ NEA, राइट? सो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण हैन. सो विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ दे आर इन्स्टलिङ यो काइन्ड अफ स्मार्ट मिटर के. सो स्मार्ट मिटर भनेको चाहिँ यस्तो मिटर हो जसको चाहिँ रिडिङ्सहरु चाहिँ उनीहरुले आफ्नै अफिसबाट चाहिँ हेर्न सक्छ हैन. सो त्यो मिटर रिडर मान्छेको हाम्रो घर आइरहनु पर्दैन. एन्ड देन उनीहरुले अब त्यहीँबाट पावर कट अफ गरिदिने अर के गर्ने हो, त्यहीँबाट चाहिँ कन्ट्रोल पनि गर्नु मिल्छ होला टु सम एक्सटेन्ट, राइट? एन्ड देन यो मिटर हाउ दिस वर्क्स इज यसको रिडिङ चाहिँ इज कनेक्टेड, इट हेज अ सिम कार्ड हैन. सो त्यो सिम कार्डको थ्रुबाट इट हेज अ GSM मोड्युल जसले चाहिँ उसले चाहिँ क्यान कम्युनिकेट टु द अफिस ब्याक देयर. एन्ड देन त्यसरी चाहिँ दिस इज अ वायरलेस इनेबल्ड डिभाइस. अनि अब इट्स नट नेसेसरी कि उसले चाहिँ यही पर्टिकुलर टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ भनेर. बट देन सिन्स दिस टेक्नोलोजी इज काइन्ड अफ लाइक लो ब्यान्डविड्थ हैन, and then low power consumption को लागि भएर चाहिँ most likely it uses that. But then since 3G and 4G are prevalent now, maybe it uses that. Not quite sure. But then पहिला चाहिँ it could have used it. But then since we are just bringing it now, maybe it uses some other technology. But then it can use WAP पनि, right? So that's that. And then we can further understand this by looking at this particular image. So 2G is kind of WAP, all right, and then 3G is so we'll look further into this in the coming class. Then we'll talk about different mobile wireless technologies, and then you'll be more clear regarding this. But then we can basically understand WAP as a primitive halgo technology for like slow bandwidth connections and low power devices, अनि उनीहरुको चाहिँ अब यस्तो किसिमको फ्यासिलिटिजहरु त्यो प्रोवाइड हुन्छ त्यसमा. सो अहिले अब नेपालमा चाहिँ वी आर लाइक मोर कट अप इन्टु चाहिँ कुन all sorts of technologies are being used here, हैन? सिन्स हामीहरु became pretty late into the picture, and we might even have 5G pretty soon, हैन? Since it's already installed in the towers, त्यसलाई एक्टिभेट मात्रै गर्न बाँकी छ, राइट? सो VoLT त अस्तिको रिलिज भएको छ, हैन? सो दोज आर द थिङ्स. अनि त्यसपछि दिस इज बेसिकली त्यसको हिस्ट्री काइन्ड अफ, हैन? जहाँनिर यु क्यान सी कि 1G यस्तो भयो, 2G यस्तो भयो, राइट? अब यहाँनिर डिजिटल भोइसहरु इनेबल भयो. एन्ड देन अहिले त अब जस्तो 4G आउँदैछ. एन्ड देन 4G इज इनफ्याक्ट अलरेडी हियर अल्सो. अनि 4G मा चाहिँ दे आर अल्सो ह्याभिङ HD मल्टिमिडिया स्ट्रिमिङ एज इन भिडियो कल्स, हैन? सो यस्तो यस्तो चिजहरु इनेबल भइरहेछ. बट देन WAP इज मोर लाइक यहाँनिर क्या. सो WAP को युज चाहिँ वाज फर 2G, हैन? अनि उसले चाहिँ डिफरेन्ट यहाँ भएको फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ एभाइलेबल गर्ने भयो. एन्ड देन स्लोली वी आर मुभिङ अन टुवर्ड्स दिस काइन्ड अफ
network जाने चाहिँ it's going to be pretty fast हैन हेर्नु न स्पिड पनि 10,000 Mbps के रे megabits per second हैन so this is quite interesting to see. Now there are certain challenges when it comes to WPA, and that is why it kind of died, right? So WPA doesn't exist anymore that much. First thing is usko चाहिँ त्यो जुन कन्टेन्ट र ग्राफिक्स छ नि सो त्यसलाई धेरै सपोर्ट गर्न नसक्ने पनि one of the major reasons थियो हैन and then अब bandwidth का कुराहरु भयो and then even the device itself हैन so device लाई पनि अपग्रेड गर्नै पर्ने थियो हैन and then so उसले network लाई use गर्ने तरिका भयो and then the markup language itself हैन so as WML भनेको was a different language, right? So तपाईले चाहिँ it would not make sense to like code differently since अहिले now is the age for cross platform and a cross device को जमाना छ. It doesn't make sense to like code specifically for a certain device or certain platform, and then also it was quite difficult since यो particular यस्तो डिभाइसहरु चाहिँ as we talked about earlier हैन उनीहरुको चाहिँ कीप्याड देखि लिएर अब everything didn't make sense coming to like 21st century के so हामीहरु चाहिँ यो नयाँ मिलेनियम as in अब 2000 देखि यतालाई चाहिँ अब नयाँ मिलेनियम भन्ने हैन so त्यो सेन्समा चाहिँ as things started moving forward then suddenly like it didn't make sense so at that time धेरै जनाले भन्छ कि during those times it was a good thing to have since certain restraints or since certain problems and then device capabilities everything was kind of bottlenecked so त्यो बेलामा ठीक हो but then at this moment it kind of is obsolete so त्यो now this is the summary of WAP so WAP ले चाहिँ त्यो वायरलेस डिभाइसेसहरु एज इन हामीहरुको जुन फोनहरु थियो उनीहरुलाई चाहिँ इन्टरनेट युज गर्न सक्ने बनाइदियो बट देन स्पेसिफिक नीडहरु रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ पूरा गर्न सक्ने बनाइदियो हैन बट हाउएभर उसको लिमिटेड डिभाइस क्यापेबिलिटी चाहिँ सबै मेजर कन्सर्न रहिराख्यो एन्ड देन मेजर नेटवर्क्सहरु CDMA GSM हरु सबैलाई सपोर्ट गर्छ हैन अनि त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमलाई पनि सपोर्ट गर्ने भयो सबैलाई सिन्स browser ले access गर्ने भयो नि त and then browser if the browser is able to do it then कुनै पनि operating system just like हामीहरुले चाहिँ if we design a website today then it would be accessible through all operating systems right जसमा चाहिँ browser छ त्यसले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट एक्सेस गर्न सक्ने भयो हैन त्यस्तै चाहिँ so it was quite an interesting concept at that time हैन since पहिला चाहिँ अब हरेक डिभाइस को लागि you would have to have a different program but then browserले चाहिँ gave out that opportunity to actually feel त्यो जुन एक्सपीरियन्स गर्न दियो के एज अ टेक कम्युनिटी लाई हैन त्यो क्रस प्लेटफर्म को फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ यसरी नै आएको थियो के so त्यो भयो बट अल्दो here we are talking about कि जुन मेजर नेटवर्क पनि सपोर्ट गर्छ जुन ब्राउजर पनि सपोर्ट गर्छ राइट so these are kind of like very exciting things हैन but then एउटा मेजर प्रब्लम like we talked about earlier security is an issue when it comes to wireless but then एउटा मेजर प्रब्लम चाहिँ के थियो भने end to end security चाहिँ यसमा हुँदैन थियो के so end to end security भनेको चाहिँ कस्तो भने if I send a message हैन to someone then बीचमा त यो WAP गेटवे छ नि त हैन so WAP गेटवे ले के गर्थ्यो भने ट्रान्सलेट गर्थ्यो नि त so whatever I send त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेट or the web server ले बुझ्ने गरी उसले पठाउनु पर्यो नि त so for that के हुने भयो भने यहाँबाट यो डिभाइस देखि यो डिभाइस सम्म हामी फर्स्टमा अहिलेको लागि यो मात्रै सर्भर भयो राइट सो WAP गेटवे इज द सर्भर फर आवर क्लाइन्ट डिभाइस हैन सो उसले चाहिँ योसँग ह्यान्डसेक गर्यो एन्ड देन योसँग कम्युनिकेट गर्यो सो उसले पठाएको यहाँनिर वायरलेस नेटवर्कमा त सेक्युर नै छ हैन हामीहरुको इन्फर्मेसन इज इन्क्रिप्टेड एन्ड देन उसँग त्यो डिक्रिप्ट गर्ने किजहरु छ सो उसले डिक्रिप्ट गर्यो एन्ड देन उसले चाहिँ फेरि अब इन्टरनेट वेब सर्भरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भयो सो यहाँ पनि सेक्युर नै छ यो पोइन्टमा पनि सेक्युर छैन बट सेक्युर यहाँनिर चाहिँ सेक्युर भएन क्या अब किनभने चाहिँ यहाँनिर आएर त एकचोटि डिक्रिप्ट हुने भयो नि त एन्ड देन डिक्रिप्ट गरेर फेरि यसको लागि इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने भयो नि त राइट सो एन्ड टु एन्ड सेक्युरिटी चाहिँ भएन क्या सो हाम्रो इन्फर्मेसन एट दिस पर्टिकुलर पोइन्ट चाहिँ भनरेबल भयो क्या
सो अब चाहिँ के भयो भने एनटिसीले सबै मेसेजहरू इट्स लाइक कस्तो भने हैन हामीले चाहिँ कसैलाई चिठी पठायो भने एन्ड देन त्यो पोस्टम्यानले चाहिँ चिठी खोलेर हेरे जस्तो भयो क्या सो पोस्टम्यानले चाहिँ हामीले उसलाई एउटा खाममा हालेर पठायो हैन एन्ड देन उसले खोलेर हेर्यो एज इन नहेर्न पनि सक्छ बट देन उसले खोल्यो एन्ड देन अर्को खाममा हाल्नुपर्ने भयो क्या सो त्यहाँनिरको पोइन्टमा चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज जस्तो भयो राइट so one way to mitigate that was to have own WAP gateway in the enterprise place के जस्तो if we are talking about a bank हैन so bank को चाहिँ आफ्नै WAP gateway हुनुपर्ने भयो जसमा चाहिँ हाम्रो डिभाइस directly connect होस् क्या so you don't have to go through our WAP the service provider you directly connect with the WAP that's in the premises of the enterprise that is providing us a particular service हैन so that is why हामीहरु चाहिँ I also used to feel like mobile banking किन चाहिँ हैन एक्स्ट्रा चार्ज दिनुपर्ने or internet banking चाहिँ why is it such a big issue हैन त्यही त हो नि हैन इन्टरनेट जोडे भइहाल्यो and then I used to think like that right but then the thing is that कि सेक्युरिटीमा चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ क्या they have to have their own servers हैन they have to it's not like हामीहरुले it's not like running our blog right so although हाम्रो blog को पनि security concerns हरु हुन्छ हामीहरुको पनि आफ्नो privacy आफ्नो चाहिँ data को value छ होला but then when it comes to enterprise त्यहाँनिर चाहिँ they are more liable हैन they are more vulnerable to attacks right so त्यो सेन्समा चाहिँ उनीहरुको कस्टहरु as in creating their own WAP gateway हैन so that device ले directly communicate गर्न पाओस् and then जुन vulnerabilities यहाँ हुँदाखेरि अर्काको WAP सर्भिस प्रोवाइडरमा गएर डिक्रिप्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो यसको इन्फर्मेसन और इभन इनफ्याक्ट यसले पठाउने इन्फर्मेसन चाहिँ भनरेबल हुने भयो नि त यहाँनिर त्यसको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नै WAP गेटवे प्रोवाइड गरेर पनि गर्न सक्ने भयो सो द्याट्स वान वे टु मिटिगेट यो जुन एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सनको प्रब्लम हैन अर्को वे इज a lot of text so argo way is to use the duita particular ideas one is TLS based security हैन so TLS based security मा चाहिँ के हुने भयो भने जुन हामीहरुको इन्फर्मेसन छ नि त्यो चाहिँ इन्क्रिप्टेडै जाने भयो हैन सो यहाँ बीचमा WAP गेटवेले त्यसलाई केही नगर्ने भयो बट देन TCP र IP लाई चाहिँ उसले कन्भर्जन गर्ने भयो हैन सो त्यो जुन डेटाग्राम छ जुन प्याकेट अफ डेटा छ त्यसको जुन पेलोड अर जुन इन्फर्मेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ उसले चलाउने भएन WAP ले सो उसले चाहिँ यति मात्रै गर्छ सो दैट हामीहरुको इन्फर्मेसन चाहिँ अब इज इन्क्रिप्टेड हैन सो बीचमा चाहिँ त्यो जुन रिस्क थियो फर vulnerable हुने और हाम्रो डेटा चाहिँ लेट्स से प्लेन टेक्स्टमा देखिने के राइट सो इन्क्रिप्ट भएन भने त लाइक क्लियरली देखियो जसले पनि बुझ्यो नि हैन सो त्यो चाहिँ एउटा वान वे इज टु इम्प्लिमेन्ट TLS बेस्ड सेक्युरिटी अर्को वे भनेको चाहिँ IPsec बेस्ड सेक्युरिटी भयो जहाँनिर चाहिँ IP मात्रै ट्रान्सलेट गरिदिन्छ हैन एन्ड देन रेस्ट अफ द थिङ्स आर द सेम राइट सो यसरी चाहिँ WAP डिभाइस र वेब सर्भरको बीचमा चाहिँ एन्ड टु एन्ड सेक्युरिटी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भयो सो यसलाई चाहिँ अब WAP 2.0 भने हैन सो फर्स्टमा WAP त्यो थियो एन्ड देन WAP 2.0 भयो अब त्यो जुन म्यान इन द मिडल अट्याक छ नि हैन सो म्यान इन द मिडल कुड ह्याभ बीन अ WAP गेटवे सो इफ यु सी हियर हैन कोही चाहिँ अब मै हो WAP गेटवे भनेर यहाँनिर बस्थ्यो भने त एन्ड देन वी वुड बी अब्लिभियस टु द्याट अट्याक क्या हामीलाई त थाहा पनि नहुन पनि सक्छ क्या सो इफ उसले चाहिँ इफ द मिमिक this particular two connections हैन and then man in the middle भएर बस्यो भने त and त्यसरी चाहिँ vulnerable हुने चान्सेसहरु एकदमै हाई भयो के so those are WAP and this is hacker यसले यसरी ह्याक गरिरहेको छ हैन यहाँ छिर्यो हैन यसको कम्प्युटरमा छिर्यो and then बर्बाद Alright, so that is why security is quite important, हैन? And in fact, हाम्रो च्याप्टर को यही युनिट को लास्ट में पनि वायरलेस सेक्युरिटी को बारे में we will discuss further, हैन? Like different encryptions हरु कसरी युज भइरा हुन्छ and then कसरी चाहिँ our systems can be safe, हैन? And then this is also quite an important topic अहिलेको दिनमा since we are like e-commerce and then जुन पेमेन्ट का कुराहरु everything is online and our private information or the so it is important that we understand wireless security and yeah so on the
च्याप्टर्सहरुमा त्यो छ. Also I think there's a whole unit about security, हैन? So we will look further into it. And yeah, so that's that. And this is the last slide for today. All right.